हेलो, मैं आ गई। क्या बोलती तू? अरे तुम्हें नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुला रहा था। चल भाई यहाँ से। चल झूठी। Thank you so much. অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ নন্দিনীকে। এরপর নন্দিনীর গান আমরা এরপরেও শুনবো, কিন্তু এখন আমরা একটু আমাদের যে টেস্ট, সেই টেস্ট একটু পাল্টে নিচ্ছি। মানে আমাদের স্বাগতম ভগবন্দা স্বাগতম ভগবন্দা স্বাগতম। ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে আমাদের এই আজকের অনুষ্ঠানকে প্রথম দিনের প্রথম খেলা মহাবীর এটিএস ভার্সেস কায়রা। দুই দলের ক্যাপ্টেনকে বলবো আপনারা হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো সবাই? তো আজকে দেখো বিকেলবেলায় চলে এসেছি একটা প্রোগ্রামে, যেখানে আরসির প্রোগ্রাম তো অবশ্যই আছে, আর এসেছি হচ্ছে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এরকম একটা টুর্নামেন্টে আমি ফার্স্ট টাইম এলাম। Are you ready guys? तो अब आप लोगों के सामने आ रहा है BKK डांस परफॉर्मेंस। So let's go start. मैं आ गई। क्या बोलती तू? अरे तुम्हें नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुला रहा था। चल भाई यहाँ से। चल झूठी। তো চলো তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম যে কেমন সেইভাবে ভিডিওটা করে উঠতে পারিনি। তো চলো যেটুকু করেছি সেটুকুই তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করে নিই। তো চলো দেখতে থাকো, আর তোমাদের কেমন লেগেছে সেটা জানাও। দেখো আমিও একটু দেখি, মানে ক্রিকেট খেলা এইভাবেই ফার্স্ট টাইম আমি এত কাছ থেকে দেখব। যদিও খুব একটা বেশি বুঝি না, জাস্ট একটু বুঝি, বাট ক্রিকেট খেলা আমার ভীষণ ফেভারিট একটা খেলা। लेकिन ये 5वां साल है, कहते हैं ना ये सीजन 5 है, ये 5वां साल सबसे बेमिसाल। तो पूरी तरह से नजर आएंगे आपको, क्योंकि यहाँ अगर जीतेंगे ना तो वर्तमान के मैदान में अगर जीतेंगे तो सोशल मीडिया एक तरफ आपको नजर आएगी यहाँ पे महावीर एटीएस, तो फिर उनके सामने कायरा एंड प्रिंस चैलेंजर। तैयारी कर लीजिए मेरे साथ। हमारे डीजे साहब वो भी मूड बना रहे हैं, तैयार हैं, जो हर साल जुड़ते हैं हमारे साथ, इस साल भी जुड़ेंगे। दोनों टीम तैयार, सभी कमेटी मेंबर बिल्कुल तैयार। चलिए सर वेट। বাবা কি হচ্ছে? बल्लेबाजी करने के लिए न्योता भेजा गया है कायरा एंड प्रिंस चैलेंजर के पास। दोनों सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक पर मैन फ्रॉम पुरुलिया सुशांतो। पहली गेंद मन बना लिए थे कि छोटा गेंद आएगा, स्लॉट में गेंदबाजी करेंगे तो मार पड़ेगा। पहली गेंद में वो कनेक्शन अच्छा निकला है, बाउंड्री नहीं मिला है। ये लीजिए बिल्कुल नया बल्लेबाज यहाँ पे नंबर 3 के शॉट पर बैट करने के लिए एक युवा खिलाड़ी सोनू आए हैं। चलिए ये एनएसपीएल है, और कहीं ना कहीं ये एनएसपीएल की खासियत है कि हर ओवर में आपको ऑफर देखने को मिलेगा। रोहन मिश्रा अगर इस ओवर में यहाँ पे कीपर से गलती हुआ, फर्स्ट ओवर पे ऑफर आ चुका है मिस्टर अनूपदा की तरफ से। सायन बिल्कुल अनूपदा एंड एनएसपीएल की तरफ से ये ऑफर है। सायन अगर इस ओवर में बोल्ड करते हैं तो सायन के लिए 500 की इनामी राशि है। तो पैसों की बौछार है, लूट लीजिए सायन। न्यू बैटर नहीं जनाब। তো আরসি ডান্স প্রোগ্রাম
অনেকক্ষণ আগেই কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি একটু বসে খেলায় দেখছিলাম, তো দেখলাম অনেকটাই সন্ধে হয়ে গেছে। তো তারপরে এবার টুকটুক করে বাড়ি যাচ্ছি। আর দেখো আমাদের পাড়ায় আজকে শ্যামা মায়ের পুজো রয়েছে। তো চলো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলবে না। আর যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করো, আমার পাশে থেকো। টাটা, লাভ।